Ngayong gabi, pwede ba kita interviewon? Sure. Um, una ta magsugod is kanang pwede ka makikila-ila. What is your name and ano ra? What is your name ba? Hello, my name is Queen Marie Toto from Gasco Cebu. I'm 20 years old. Okay. First question, ma'am, is what indigenous craft do you remember learning or seeing growing up? For me, the bani. Why man, ma'am? Nganong kana manggitid? Kay, pwede na Bisaya? Pwede ra, ma'am. Kay sukad pagkagamay, ikananako kung sa kanindot ang banig, makatabang punit sa ato ang industriya. Okay, ma'am. So, ang ikaduhang questions, ma'am, is what is your reflection, your banig to the community traditions? Banig is made from the dried leaves, and it also show us the how beautiful is that using banig. Okay, I'm from Badyan. So syempre nakita jud nako kung unsa kanindot ang banig. Kay dili lang ang banig mahigdaan, pwede po nato siya ma-design, ma-decoration po nato siya sa lain-lain laing palibot kung asa nato siya ibutang. Thank you kayo, ma'am, sa pagtubag sa akong interview, and salamat kayo, ma'am, kay imo jud ko gi tagaan og chance nga maka-interview ko karon kanimo karong gabi una. Salamat kayo, ma'am. You're welcome.